তোমরা চেয়েছো পাকিস্তান ভাগ করার জন্য ওই সময়। আর তোমরা কি যে ইয়ে করেছো, তোমরা চেয়েছিলে পাকিস্তান ভাগ করার। এটা ভুত্তুর কারণে এই জিনিসগুলো হয়ে গেছে। নাহলে তুমি নরেন্দ্র মোদী, তোমাদের ভারতের পক্ষে সম্ভব ছিল না বাংলাদেশকে আলাগ করা। এখন তুমি কি করছো, কি আচরণ করছো? তুমি যে তখন আমাদের বন্ধু ছিলে, ভারত বন্ধু বলছো। ভারত কবি ভি বাংলাদেশ কা ফ্রেন্ড নেই থা, কবি ভি বাংলাদেশ কা ফ্রেন্ড ভাব নেই থা, নেই रहेंगे ইন ফিউচার। আমাদের এখন অনেক ক্রিটিক্যাল একটা মোমেন্ট চলছে ভারতের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে। অনেক হুমকি দিচ্ছে, অনেক হুমকি দিচ্ছে। এই ক্রিটিক্যাল সময় পাকিস্তান হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের সাথে আমাদের যে ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে এবং সবকিছু হচ্ছে, সেটা আরেকটু ইয়ে হওয়ার দরকার। আমি পাকিস্তানের সাথে যে কোনো ভাবে একটা ডিল, একটা চুক্তি করো, যেভাবে হোক, টু মেক দ্য বাংলাদেশ নিউক্লিয়ারাইজেশন। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज हमारे साथ बांग्लादेश से लाइन पर मौजूद हैं सैफुर रहमान चौधरी साहब। सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और पॉलिटिकल फैमिली से बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान साहब आपके कीमती वक्त का एहसान रिएक्शन फैमिली के लिए। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রথম আমি আপনাকে সালাম জানাই এবং পাকিস্তানের পুরা কম জাতিকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। सर, नरेंद्र मोदी का थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया है 16 दिसंबर के ऊपर, क्योंकि 16 दिसंबर को आपको हिस्ट्री का पता ही है कि सकूते ढाका हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश दो भाई अलग हुए। और फिर 1971 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में आज से सिर्फ 2 दिन पहले। उसमें बांग्लादेश के लोगों ने, बांग्लादेश के बड़े बड़े जो स्पीकर्स हैं, प्रोफेसर शाहदुज़्ज़मान जो डीन है ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी शिरकत की, स्पीच की। इसी तरह सैफुल इस्लाम भाई भी थे। काफी लोगों ने, यानी बांग्लादेश से उस इस्लामाबाद में जो स्टूडेंट्स ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई, उसमें शिरकत की। उसका जो मकसद था, उसका जो पर्पस था, वो था बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को इकट्ठा होना, सॉलिडरिटी शो करवाना और हिंदुत्व जो बांग्लादेश के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हिंदू कार्ड खेलते हुए, उसके खिलाफ दोनों को मिलाना, दोनों का इकट्ठा होना। इसको आप किस तरह से चौधरी साहब देख रहे हैं? ধন্যবাদ। আপনার প্রশ্নের সওয়ালের উত্তরে আমি একটু জানাচ্ছি। আমাদের এখন যে সময়টা চলে এসছে, প্রথমে আমাদের বিগত দিনে কি হয়েছে সেটা দরকার না। আমাদের বর্তমানে যে সময়টা চলে এসছে এবং ভারত আমাদের সাথে আফটার হাসিনা রিজিম, ভারত আমাদের সাথে নরেন্দ্র মোদী, ভারত বলতে আমি নরেন্দ্র মোদীকে বুঝাচ্ছি, মেইন হি ইজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, এক্সিস্টিং প্রাইম মিনিস্টার। নরেন্দ্র মোদী আমাদের সাথে যেই আচরণগুলা করে যাচ্ছে, ভারত আমাদেরকে যে প্রতিনিয়ত যেই হুমকি ধমকি দিয়ে যাচ্ছে, সেই হুমকি ধমকিতে আমরা পাকিস্তান কিন্তু তার ঠিক বিপরীত। পাকিস্তান আমাদেরকে বন্ধুত্বের 2 হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। फ्रेंडशिप का 2 हाथ बढ़ा दिया पाकिस्तान। नफरत का आंख फेंका इंडिया और पाकिस्तान हम लोगों को प्यार का हाथ बढ़ा दिया। তো পাকিস্তানের কাছে আমাদের, পাকিস্তান যেহেতু আমাদেরকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বন্ধুত্ব, আমরা অবশ্যই পাকিস্তানের কাছে যাব। এবং নরেন্দ্র মোদী যেই কথাটা বলেছে যে ইন্ডিয়ার পাকিস্তানের কারণে আমাদের তখনকার যে ভাগটা হয়েছে, সেটা আমি একটু বলতে চাচ্ছি। সেটা একটু পলিটিক্যাল ব্যাপারে ছিল। তখন আমি ছোট ছিলাম। আই ওয়াজ ইন মাই কান্ট্রি এট দ্যাট টাইম, ছোট ছিলাম, কিন্তু আমি কিছু কিছু বুঝছি তখন পলিটিক্যাল ইয়েটা। সেই ভুলটা ছিল, মেজর ভুলটা তখন করেছিল জুলফিকার আলী ভুট্টো। আমাদের এখানে 2 मिनट हमको थोड़ा वक्त देना, हम थोड़ा बैक में जा। तो पूर्व पाकिस्तान, एग्जिस्टिंग প্রিভিয়াস পূর্ব পাকিস্তান, দ্যাট মিনস এক্সিস্টিং বাংলাদেশ। ওই সময় এখানে চুনাকা যে ভোট হতো পার্লামেন্টে, 300 আসন ছিল। 300 আসনে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগে 293 আসন মিলা, 297 আসন মিলা
297 आउट ऑफ 300, 3 आसन नहीं मिला हिल टैक्स का। तो पाकिस्तान उस वक्त हमारा यहाँ আমাদের এখানে তখন জনসংখ্যা ছিল 7.5 কোটি। আর পাকিস্তানে বর্তমান পাকিস্তানে তখন ওই পশ্চিম পাকিস্তানে দ্যাট মিনস তখনকার পশ্চিম পাকিস্তান বর্তমান পাকিস্তানে তখন জনসংখ্যা ছিল 4.5 কোটি। তো ওই হিসাবে পাকিস্তানে একটু পার্লামেন্টের সংখ্যা কম ছিল। তো সেই হিসাবে জুলফিকার আলী ভুট্টো পেয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কিন্তু দোনোটা ইস্ট পাকিস্তান ওয়েস্ট পাকিস্তান মিলালে এই পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পূর্ব পাকিস্তানের শেখ মুজিবের প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার কথা। তো সেখানে সবকিছু ঠিকঠাক গোল টেবিল বৈঠক হবে। এর মধ্যে ভুট্টোর কি উদ্দেশ্য, ভুট্টোর উদ্দেশ্যের কারণে ভুট্টো প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তখন জেনারেল আইয়ুব খানকে অন্যভাবে বুঝিয়েছিলেন এবং আইয়ুব খান সেই ইয়েতে সায় দিয়েছিলেন। এরপর জেনারেল আইয়ুব খান কন্ট্রোল করতে পারে, আউট অফ কন্ট্রোলে চলে গেছে বাংলাদেশ, তখন ইয়াহিয়া খান এসছেন। এবং এইটাতে আমি যে ভুলটা দেখছি সেটা মেজর একটা ভুল, সেই ভুলটা করেছিলেন সে जानबूझकर किया और जानबूझकर नहीं किया, हमको मालूम नहीं भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो क्यों। ये आपको भी मैं आप भी मेरे साथ सहमत होगा, जो ज्यादा जो कसूर था ये ভুট্টো পুরো মানে বেশিরভাগ যে দোষটা ছিল জুলফিকার আলী ভুট্টো, কারণ আমরা তখন চাই নাই এই একটা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য, কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম যেহেতু আমরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছি, তাহলে ইস্ট পাকিস্তান ওয়েস্ট পাকিস্তান মিলে শেখ মুজিবুর রহমান উইল বি দ্য নেক্সট প্রাইম মিনিস্টার, এটাই একটা হওয়ার কথা ছিল। আর নরেন্দ্র মোদী সাহেব যেটা বলছে যে ভারতের একটা বিজয়, ভারতের তুমি কিসের বিজয়? ভারত তখন চেয়েছিল পাকিস্তানটা 1947 সালে দেশ ভাগ হওয়ার সময়, তখন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান দুইটা অংশ পাকিস্তানের অংশ ছিল, আর ভারত আলাদা এই দুইটা টুকরো হয়ে গেছে। তখন থেকে ভারতের একটা ইচ্ছা ছিল যে পাকিস্তাन को कैसे अलग कर दिया जाएगा, कमजोरी कर दे, अलग होने से इंडिया ताकत हो जाएगा, पाकिस्तान कमजोरी हो जाएगा। इसमें उस वक्त भुट्टो का ये कारण से वजह से ये कामयाब हुआ भारत। भारत का कोई क्रेडिट नहीं है उसमें। আর নরেন্দ্র মোদী তুম क्या ক্রেডিট ले নরেন্দ্র মোদী তুমি কি ক্রেডিট নিবে? তুমি এখন ক্রেডিট নেওয়ার কিছু নাই, তুমি এখন দুশ্মন করে ফেলেছো প্রত্যেকটা নেইবারকে, বাংলাদেশকে ইনক্লুডিং। নাও ইউ আর টেকিং ক্রেডিট, নো ডোন্ট টেক ক্রেডিট। উই বাঙালিজ আর নট গিভিং ইউ ক্রেডিট, ইউ আর নট ফ্রেন্ড উইথ আস নাও, you are the enemy, you're the first enemy of Bangladesh now. सर, तो ये जो ट्वीट है नरेंद्र मोदी का अभी थोड़ी देर पहले किया है, वो तो सारा क्रेडिट खुद ले रहा है कि ये हमारी विक्ट्री थी, ये था वो था। उसने तो बांग्लादेश को साइड पे कर दिया है। बांग्लादेश को आदमी नहीं चाहने से तुमको विक्ट्री हो जाता। तुम तो यार तुम कामयाब, तुम भारत तुम्हारा फायदा नहीं होने से तुम एक कदम भी आगे नहीं देता। তোমার ভারতের ফায়দা না হলে, লাভ না হলে একটা কদম তোমরা আগে দাও না। তোমরা চেয়েছো পাকিস্তান ভাগ করার জন্য ওই সময়, আর তোমরা কি যে ইয়ে করেছো, তোমরা চেয়েছিলে পাকিস্তান ভাগ করার। এটা ভুট্টোর কারণে এই জিনিসগুলো হয়ে গেছে, নাহলে তুমি নরেন্দ্র মোদী তোমাদের ভারতের পক্ষে সম্ভব ছিল না বাংলাদেশকে আলাদা করা। এখন তুমি কি করছো, কি আচরণ করছো? তুমি যে তখন আমাদের বন্ধু ছিলে, ভারত বন্ধু বলছো, ভারত কবি ভি বাংলাদেশ কা ফ্রেন্ড नहीं था, कभी भी बांग्लादेश का फ्रेंड भाव नहीं था, नहीं रहेंगे इन फ्यूचर, नॉट नाउ नॉट टुमारो ऑल्सो। बांग्लादेश में अवामी लीग के जो लोग हैं वो बांग्लादेश में कहते हुए नजर आते हैं कि जो पाकिस्तान है वो हमारा दुश्मन है और जो हिंदुस्तान है वो हमारा दोस्त है। तो उसके बदले में अब लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान हमारा दोस्त है फिर हमें पाकिस्तान दुश्मन एक्सेप्टेबल है, फिर हम पाकिस्तान के साथ ही चलेंगे। यानी अगर जो हिंदुस्तान फ्रेंड है, हमें इस तरह के दोस्त की जरूरत नहीं है। भाई साहब, ये अभी जो थोड़ा पहले कुछ सर्वे किया हमारा यहाँ का आदमी का, पहले थोड़ा 2 लफ्ज उर्दू बोलता। ठीक है, ठीक। जो सर्वे किया, यह सर्वे में ज्यादा से ज्यादा मेजर परसेंटेज लाइक पाकिस्तान नाउ एज ए फ्रेंड, minor percentage, very negligible percentage are now believe that India is our friend. Major percentage of Bangladeshi कम, बांग्लादेशी ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेशी आदमी अभी समझ रहा इंडिया भारत बांग्लादेश का बड़ा दुश्मन और पाकिस्तान अभी बांग्लादेश का दोस्त। ये अभी का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन ऐसे हाल बोला, ये जो सर्वे रिपोर्ट में ऐसे आया।
और अपोलोजाइज की बात हो रही है। अब पहले जब शेख हसीना मौजूद थी अवामी लीग की तरफ से कि ऑफिशियली पाकिस्तान को अपोलोजाइज करना चाहिए, फिर हम इनके साथ रिलेशन अच्छे करेंगे। तो क्या कसूर सिर्फ एक जुल्फकार अली भुट्टो का, पीपल्स पार्टी का था? तो भाई पूरा पाकिस्तान कहां से अपोलोजाइज कर ले? कसूर एक का और मलबा सब पे। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सर, दो लाइन थोड़ा उर्दू में बोला, बाद में बांग्ला में बोला। ये है एक बहाना, ये एक बहाना, कुछ एक बहाना तो बनाने चाहिए एपोलोजाइज ऐसे कुछ बोलने से। तो एपोलोजाइज क्या करेगा उस वक्त? ये हसीना ऐसे बहाना दिया जो হাসিনা নেই মাঙ্গা, হাসিনা নেই চায়া, হাসিনা চায় নাই পাকিস্তানের সাথে ভারতের বাংলাদেশের সম্পর্ক ভালো হয়ে যাক, এটা চায় না। যার কারণে হাসিনা এই সমস্ত এই ভারতের কূট চক্রান্তে এই সমস্ত কথাবার্তা হাসিনা বলতো। ভারত যেমন বলতো হাসিনা वही ऑर्डर तामील करता है यहाँ। ये 16 साल हम लोग ऐसे ही देखा है यहाँ। जापान जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बम डाला, दुनिया में पहले जो 2 बम डाला एटम बम पाकिस्तान, ये अमेरिका अमेरिका 2 बम डाला। जो आपकी आवाज खत्म हो गई थी, कट गई थी। अब दोबारा से उसका जवाब दें अपोलोजाइज का। एपोलोजाइज एपोलोजाइज के बारे में बोल रहा। एपोलोजाइज अभी तो जो कुछ है, अभी एपोलोजाइज का क्या प्रश्न क्यों आता है, यह सवाल क्यों आता? सवाल तो उस वक्त पाकिस्तान बहुत तरह, इमरान खान भी उस वक्त था, बहुत किस्म का कोशिश किया बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छा करने के लिए। বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তান সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য ইমরান খান থাকতেও অনেকবার চেষ্টা করেছিল। नवाज शरीफ का मैं उनका भाषण भी मैंने सुना, बहुत अच्छा बोलता बांग्लादेश के बारे में। তো বাংলাদেশের সম্বন্ধে অনেক বেশি বলে। তো এখন অ্যাপোলোজাইজ তো তখন তো পাকিস্তান চেয়েছে, ইমরান খান চেয়েছিল, নওয়াজ শরীফ চেয়েছিল, তুমি হাসিনা তখন তুমি করো নাই কেন? হ্যাঁ, তুমি এখন বাহানা দিলে তো হবে না। জাপানের हिरोशिमा नागासाकी थे अमेरिका 2टा एटम बम डाला दुनिया में पहले। अभी क्या उन लोगों का रिश्ता अच्छा ना? रिश्ता तो बहुत अच्छा है, ये गुजर गया आगे। तो ये जो एग्जिस्टेड सिचुएशन के ऊपर सब कुछ निर्भर करता। पहले भारत हम लोगों का ऐसा था, अभी भारत है, अभी हम लोगों का आदमी समझता भारत हमारा रियल, ही इज नॉट आवर फ्रेंड। तो पाकिस्तान ये अभी हम लोगों का बहुत क्रिटिकल, আমাদের এখন অনেক ক্রিটিক্যাল একটা মোমেন্ট চলছে ভারতের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে। অনেক হুমকি দিচ্ছে, অনেক হুমকি দিচ্ছে। এই ক্রিটিক্যাল সময় পাকিস্তান হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের সাথে আমাদের যে ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে এবং সবকিছু হচ্ছে সেটা আর একটু ইয়ে হওয়ার দরকার। আমি আশা করি পাকিস্তানের সাথে ভালো হবে। আর আরেকটা জিনিস একটু বলবো এহসান ভাই, সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ নিউক্লিয়ার বম বানাতে পারবে না, অনেক সময়ের ব্যাপার, অনেক টেকনোলজি, অনেক সময়ের ব্যাপার। এই সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ অপেক্ষা করাটা আমি সমীচীন মনে করি না। আমি যেটা সমীচীন মনে করি, পাকিস্তানের সাথে যে কোনো ভাবে একটা ডিল, একটা চুক্তি করো, যেভাবে হোক, টু মেক দ্য বাংলাদেশ নিউক্লিয়ারাইजेशन। सैफुर रहमान चौधरी साहब, पाकिस्तान में मैं जब बाहर निकलता हूँ, रोड पे जाता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, पब्लिक रिएक्शन करता हूँ, बांग्लादेश के बारे में लोगों से पूछता हूँ, तो वो तो कहते हैं कि हम इंडिया और बांग्लादेश के जो इस वक्त टेंशन बढ़ चुकी है, कॉन्फ्लिक्ट है, उस पे बांग्लादेश के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जान भी हाजिर है बांग्लादेश के लिए, हमारा एटम बम भी हाजिर है, सब कुछ बांग्लादेश पर कुर्बान, वो यहां तक कह रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है, कैसी फीलिंग है? एहसान भाई, हमको बहुत अच्छा लग रहा, ये फीलिंग बहुत अच्छा है। क्यों पाकिस्तान अभी हाथ बढ़ाया हमको, हमारा ये मुसीबत के वक्त में पाकिस्तान 2 हाथ सामने आग बढ़ाया और सीना दिया हमको। तो हमको भी, हम लोगों का आदमी ज्यादा से ज्यादा मेजर परसेंटेज, बांग्लादेश का मेजर परसेंटेज जो आदमी है, इन लोग पाकिस्तान के साथ अभी रिलेशन सब कुछ ज्यादा करने के लिए इन लोग मांग रहा। और जो बिजनेस अभी दिन के दिन बढ़ते जा रहा, ये भी अच्छा होने से ये भी होगा। और आप जो बोला पाकिस्तान का कौम का बारे में, हम इंटरव्यू, हम बाहर कुछ यूट्यूब में हम देखा, पाकिस्तान का बहुत मोहब्बत करता है अभी हम लोगों को। तो हमारा भी मोहब्बत है पाकिस्तान का कौम के लिए। ये अच्छा होगा हम लोगों का अगर पाकिस्तान और हम लोग एक साथ मिलके दोनों रिलेशनशिप अच्छा होने से ये बहुत अच्छा होगा, एक बहुत पावरफुल होगा हम लोगों के लिए, दोनों मुल्क के लिए।
ठीक ठीक। তো আচ্ছা, এখন পাকিস্তানের মানুষ যে চাচ্ছে যে আমাদের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক করা যায়। আমি বিভিন্ন ইউটিউবে দেখেছি পাকিস্তানের পুরুষ মহিলা সবাই আমাদের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক করার জন্য চাচ্ছে। তো সেটা তো ভাই আমরাও চাচ্ছি। আমরা তো পাকিস্তান আমাদের ভাই, পাকিস্তান আমাদেরকে বলছে বাঙালিরা, বাংলাদেশের মানুষ আমাদের ভাই, আমরা পাকিস্তানের ভাই। দিন দিন আমাদের শুধু ওই মিলিটারি ইয়ে না, মিলিটারি ইয়ে তো আছেই, দিন দিন আমাদের আরো ইয়ে করতে হবে, যে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং আমাদের আরেকটা জিনিস এহসান ভাই, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে পানির জাহাজ, স্টিমার, স্টিমার লঞ্চে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে যেতে যদি সুযোগ হয় চট্টগ্রাম বন্দর থেকে করাচি বন্দর, তাইলে পয়সা অনেক কম খরচ হয়ে যাবে, অনেক কম খরচে, বহুত কম খরচ মে कराची जा सकेगा बंगाली यहाँ से। ठीक। सैफुर रहमान साहब 1971 के बाद फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस होती है 2 दिन पहले इस्लामाबाद में, जिसमें बांग्लादेश से काफी लोगों ने शिरकत की है। और इस शिरकत को कैसे देखते हैं आप? और वो सॉलिडरिटी दिखाई गई है और बांग्लादेश पाकिस्तान मिलकर जो हिंदुस्तान इस वक्त साजिश कर रहा है उसका मुकाबला करने के ऊपर भी जोर दिया गया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? हम ये बहुत पॉजिटिवली ले रहा हम लोग। मैं খালি আমি বাঙালি না, আমি শুধু না, বাংলাদেশের মেজরিটি পার্সেন্ট মানুষ এটাকে খুব পজিটিভলি নিবে, এটাকে খুব সাধুবাদ জানাবে। কেন ভারত আমাদেরকে প্রতিনিয়ত হুমকি ধমকি দিচ্ছে। এখন আমরা পাকিস্তানের সাথে যদি ভালো একটা সম্পর্ক এখন শুরু হয়েছে, এই সম্পর্ক ইনশাল্লাহ যতদিন যাবে ততদিন এই সম্পর্ক বহুত কারাক হয়ে যায়, বহুত কঠিন হয়ে যায় ইয়ে সম্পর্ক। এই সম্পর্কটা অনেক শক্ত হয়ে যাবে এবং এই সম্পর্ক পাকিস্তানের সাথে আমাদের যত শক্ত হয়ে যাবে সম্পর্ক, তত ভারতের आवाज छोटा हो जाएगा। भारत का अभी आवाज बुलंद है, ये बुलंद आवाज कम हो जाएगा दिन से दिन। ये हमारे साथ पाकिस्तान का रिश्ता जितना भी अच्छा होगा, तो हम लोग ये मांगता पाकिस्तान, क्यों हम लोग बहुत कुछ अभी पाकिस्तान का बहुत सामान हम लोग खरीद कर सकते हैं कम पैसा में, इंडिया से भी कम पैसा में हम लोग खरीद कर सकते हैं। तो क्यों पाकिस्तान के भी फायदा होगा, वो हमारा मुस्लिम भाई, उसको भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। और दूसरे एक चीज हमरा बोल रहा, मैं और भी बोल रहा, यहाँ के बांग्लादेश का हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चियन हम लोग सब भाई भाई, ये भी फिर मैंने ये बात बोल रहा। ठीक। और ये हिंदुस्तानी कह रहे हैं कि हम राइस चावल को बंद कर रहे हैं और ये भूखे मर जाएंगे बांग्लादेशी, ये चावल कहां से खाएंगे? अब मजा आएगा इनको बाइकॉट का, हमारे से पंगा लेने का, ये कह रहे हैं हिंदुस्तानी। দেখেন আপনি মুসলমান, আমিও মুসলমান, রিজিকের মালিক রাজ্জাক, अल्लाह अल्लाह रिजिक का बिल्कुल मालिक रज्जाक ऊपर बेटा है, वो बिल्कुल। आपको क्या देगा दाना पानी, हमको क्या देगा, আপনাকে কি দানা পানি দিবে, আমাকে কি দানা পানি দিবে। এজ এ মুসলিম আমরা বিশ্বাস করি, সেটা আমরা সবাই বিশ্বাস করি। সেটা কেউ কারো, ইন্ডিয়া আমাদের রিজিক কেড়ে নিতে পারে না। ইন্ডিয়া আমাদেরকে সৃষ্টি করে নাই, নাউজুবিল্লাহ, আমাদের সৃষ্টি করছে আল্লাহ। তো ওই সমস্ত ধমকি ইন্ডিয়া দিয়ে আমাদেরকে লাভ নাই। ইন্ডিয়ার হাত থেকে গ্রিপ থেকে বের হয়ে গেছে, निकल चुका 5 अगस्त, इंडिया का ठीक हाथ से निकल चुका पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर वाला का हम 2 रकात नफल नमाज किया उस वक्त। ठीक ठीक। बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान चौधरी साहब, आपने एहसान रिएक्शन के लिए टाइम निकाला। दोस्तों, सैफुर रहमान साहब ने जो एनालिसिस किया है, इससे आप कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा और बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक लिए यू, अल्लाह थैंक यू हाफिज। हसन भाई, थैंक यू हसन भाई। फिर भी मेरा तरफ से आपको सलाम और पूरा पाकिस्तान कौम का हमारा सलाम, मेरा सलाम भेज दीजिए आप पूरा पाकिस्तान वालेकुम कौम।